ना फ्रेंड्सला सेलिन रॉड्रिगेज हांव तिवाय वाडो रावता। हांव कलांगूटचे MLA मायकल लोबोक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणेन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली म्हूण एज अ यंग यूथ सर्व करपाक। म्हाका सगळे एरिया लागता, कलांगूट, कांदोलीम, आरपोरा, नागवा, शिकेरीम, सगळ्याच लोकांचो म्हाका सपोर्टा आनी रिस्पॉन्सूय बरो आहा कॅम्पेनिंगाक वयता थिंगा। देव बरें करूं। Frenzilla, who is a young and energetic youth, आम्ही न्यू फेस कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिल्ले आहा, अ फेस फ्रॉम द फिशरमॅन कम्युनिटी, रेप्रेजेंटेशन टू गोवन फिशरमॅन, फिशरवुमन आमी पळयल्या की आमकां रुचीक नुस्तें जर तर मेवता जाल्यार तेंचे कम्युनिटी खातीर मेवता आख्खे गोंयान, आनी तेंचे कम्युनिटीन हो धंदो आयज पासून जितो दवरलेलो आहा। जितो दवरलेलो म्हणजे कितें, ते मागार वयता, ट्रॉलर थोड्या कडेन आहा, थोडे कडेन होडी आहा, थोडे कडेन धाकटुल्यो बोटी आहा, थोडे कडेन धाकटुली बागेरां आहा, आनी ही सगळें नुस्तें धरून आमकां रुचीक नुस्तें ते हाडून दिता, घरा लागीं पावयता। आमच्या बाजारान म्हापसा आसूं, कलंगूट आसूं, येता ते बाजारान आमकां फ्रेश फीश मेवता, आनी हे आमी सगळे जाण जे फ्रेश फीश एवरीडे खाता हे आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटी खातीर। त्या कम्युनिटीक आमी रेप्रेजेंटेशन दिता आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो मुख्यमंत्री, आमचो BJPचो अध्यक्ष, आमचो दामू बाब नायक, तेणें जेन्ना म्हटलें आमी की आमी रेप्रेजेंटेशन ह्या पावटी फिशरमॅन कम्युनिटीक दिवया, तो छप करून उबो जाला, अरे बेस्ट, आमी ह्या पयलीं दिवंक ना, ह्या फावटी दिवया आनी तांकां निवडूनय हाडया, सगळी ताकद लावया, निवडून हाडया, आनी ते आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग, जे कम्युनिटीचे लोक आसूं, तेजे भायर लोक आसूं, जे चिल्ड्रन्स पार्क आसूं, धाकटुली चिल्ड्रन्स पार्क, आमचे फुटबॉला खातीर जे गोल पोस्ट आसूं, तेंची नेटां आसूं, बॅडमिंटन कोर्ट आसूं, व्हॉलीबॉल कोर्ट्स आसूं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसूं, ह्या खातीर हांवें सांगलां ताका, यू स्ट्रेस ऑन दीस, बट एवर फंड्स यू गेट or you make a letter even to the chief minister under his funds from whichever is the department what he is holding, whether it is RDA, whether it is GSIDC, you can help n number of people by telling him that you require these funds at this particular area. These are the young youth who wants an e-library and the space is available under my fund. I will build, you give us these computers, laptops, whatever is required. हे सगळे वस्तू आमी करूंक शकता। आमकां न्यू फेस, न्यू एंड एनर्जेटीक गर्ल जे मेवल्ले आहा ते अवश्य काम करतले, महिला खातीर काम करतले, जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा तेंचे खातीर काम करतले, जे यंग लेडीज आहा तांकां फुटसाल जो तर जाय, ओन्ली वुमन्स फुटसाल, त्या खातीर ते आपूण बांदून दितले, बॅडमिंटन कोर्ट्स फॉर वुमन ओन्ली ते बांदून दितले, आनी जेंट्सा खातीरूय करून दितले। अशें आमकां यंग फेस मेवल्ले आहा। हांव मागता, एपील कोत्ता सगल्यां कडेन की आमचो जो सिंबॉल आसतलो तो लोटस, व्हायट लोटस सारकें, ह्या लोटसाचेर शिक्को मारपाक जाय, बटन ना ह्या फावटी, शिक्को मारून मत घालूंक जाय, आनी ते शिक्को मारलो ह्या व्हायट लोटसाचेर जाल्यार वोट बाय फ्रेंझिलियाक वयतलो आनी ते निवडून येतले आनी तुमची कामां करपाक सोमते त्याच दिसासून सुरवात करतले। थँक्यू।